Oi gente, aqui é Thaís, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então, vamos continuar essa coisa aí, né, que a gente tava fazendo. Eu queria fazer essa missãozinha aí primeiro, antes de fazer a missão, tipo, principal, né. Só que daí, tipo, pelo caminho mais direto, eu não consigo. Eu acho que por enquanto não dá pra chegar ali por algum motivo. Vamos nesse aqui, que é o falar com as pessoas primeiro. Talvez seja melhor. Cassandra, vamos falar com ela. Oh. Você é impressionante. Ai, meu Deus. Você está bem? Preciso de bonecos mais fortes. Esse era pra ser eu? Meu Deus. Vai, vou falar isso aqui. You're kind of a force of nature, aren't you? When I need to be. It's impressive. You flatter me. I'm trying. Did I do the right thing? What I have set in motion here could destroy everything I have revered my whole life. One day they may write about me as a traitor, a madman, a fool, Calma. and they may be right. Foi tolo. Muito tarde pra voltar atrás. Você teve que fazê-lo. Não, vamos investigar aqui. Em que você acredita? What does your faith tell you? I believe you are innocent. I believe more is going on here than we can see. Eu também acho. And I believe no one else cares to do anything about it. They will stand in the fire and complain that it is hot. But is this the Maker's will? I can only guess. Não acha que sou a escolhida? You don't think I'm the Herald of Andraste? I think you were sent to help us. I hope you were. But the Maker's help takes many forms. É. Sometimes it's difficult to discern who it truly benefits, or how. O que virá em seguida? What's going to happen now? Now, we deal with the Chantry's panic over you before they do even more harm. Then we close the breach. We are the only ones who can. After that, we find out who is responsible for this chaos, and we end them. And if there are consequences to be paid for what I have done, I pay them. I only pray the price is not too high. Nossa, tá cagada a câmera. Beleza. Foi tolo. Muito tarde pra voltar. Você teve que fazê-lo. You didn't have any choice. Didn't I? Não. My trainers always said, Cassandra, you are too brash. You must think before you act. I see what must be done, and I do it. I see no point in running around in circles like a dog chasing its tail. But I misjudged you in the beginning, did I not? I thought the answer was before me, clear as day. I cannot afford to be so careless again. Você tinha motivos. É bom ouvir isso. Não, não pode. É bom ouvir isso. Can't say I'm not grateful to hear that. I can be harsh, I know. You've said you don't believe you're chosen. Does that mean you also don't believe in the Maker? Não sei. I can't really say. I suppose it doesn't matter now. I have to believe we were put on this path for a reason, even if you do not. Now it simply remains to see where it leads us. Ok. Gostei de falar com ela. Foi top. Agora tá, vamos atrás dos carinha, né? Fale com Harriet, o ferreiro, e fale com Adam, o boticário. If the Inquisition wants to field a decent cavalry, it needs better horses. I heard Seeker Pentecost might try to acquire suitable mounts from Master Dennett in the hinterlands. Oh, and who are you to be fishing around for what the higher-ups are doing? Back in Ansburg, my uncle was 5th Praetor. And what's that mean for you back in Arnsberg? Honestly, about as much as it does here. Ok. Vamos falar. O que é isso? O que tem aqui? Peraí, deixa eu ver se eu... Melissa thought you and your men might be working up a thirst. She sent me over to see if you needed anything. We're fine, thank you. Nossa. Que grosso.
Modificar a armadura? Vamos olhar aqui. É que na verdade... Tá. Tá, vou fazer. Fiz. Agora eu tenho luvinha. Tem mais uma coisa pra fazer aqui. Fabricar armas, vamos ver. Para fabricar novos itens de armadura... Ah, eu não posso nada. Tá bom. Até porque eu nem uso essas armas, né? Modificar armas. Ah, mas é do Solas. Ué. Cadê as minhas coisas? O que é aqui? Fabricar armadura. Vamos olhar aqui se eu tenho alguma coisa. Não tem. Tá, vamos falar aqui, vai. Cadê? Aqui. Expected you'd be by. I'm Harriet. Everyone knows who you are. How's the new gear fit? Ótimo. Estranho. Vou sobreviver. Ótimo. Sturdy and warm. It's perfect. Good. World's gone mad. Stock armor and blades are good against bandits, but we're not fighting É bandits. verdade. Por isso que eu sou uma maga. See you through demons, apostates, whatever this world throws at you. So, you need custom work, something special. You bring the materials to us, we'll make it happen. Investigar. Qual é a sua história? Você veste as tropas? Por que precisa de materiais? Qual é a sua história? How did you come to be here? Come from a little town called Lothring. Long gone now. I was in Redcliffe when the Darkspawn hit it during the Blight. Helped rebuild. Left when Royalty decided it was time to hand the place over to the bloody mages. Ended up here. Just missed the boom. Can't decide if I'm the luckiest son of a bitch walking or the exact opposite. É sortudo. Preocupante. Amaldiçoado. Preocupante. Whichever you are, I hope the streak is broken. A man can dream. Você tem algum projeto? If I want something, what can you make? Start simple. Something to keep you safe. Take a look at it on the table there and we can talk. You'll need materials. We should have what you want just outside. Você pode melhorar meu equipamento? Can you help improve my arms and armor? Yes. You find a new piece, a pauldron or greaves, we'll take care of you. You can't just slap a new hilt on your sword in the field. Bring it here, we'll make sure it's done right and proper. Tá, ok. Goodbye. Right. Tá, agora tem que falar com Adam. Ah, eu tenho que mandar fazer uma armadura? Ah, não. Sim? Não. Tá, falar com Adam, o boticário. Aqui dentro? Deve ser. Encontre receitas explorando regiões e visitando mercadores. Vá até um boticário com ervas coletadas na natureza para aprimorar poções. Use a mesa de reabastecimento de poções para designar poções diferentes para cada membro do grupo e para reabastecer as que você possui. Use a mesa de... Felissa said to check with you to make sure these are safe to serve. They're fine. Nobody will take sick as long as she boils them right. Smart woman for asking, though. Já tá reabastecido. Vamos falar com ele. Another time. Look who's back from the dead. Again. Nós nos conhecemos? Ah, ele deve ter cuidado de mim. Meeting you before. I'd be surprised if you did. You weren't particularly coherent. Someone had to patch you up after you staggered out of making those wear, though. So, you're welcome. Obrigada. I didn't realize. Thank you. Yeah, well, you can pay me back by fixing the wood. Name's Adan. I'm in charge of keeping our little band here stocked with potions and elixirs. Not that Seeker Pentagast seems to care whether we've got the supplies to actually do that. Vou investigar. Você é meio mal-humorado. Como estão as coisas? Não vou falar isso pra ele, né? How are your people holding up? There's no shortage of work. That's for damn sure. Como faço para pedir poções? How do I go about having potions made? Just take a look there and tell me what you'd like. Find a recipe for something better, I can make that too. Eu ainda ia falar com ele.
your back. And in one piece. Aí eu queria perguntar se ele Is precisava there de anything I ajuda. can do to help out? We're fine as far as raw labor goes. You've more important things to do than tend to me. Ok. I only wish I'd been able to find Master Tajan's notes. Old bastard was working Mestre on something Tajan, special. ok. He died at the conclave, and his notes weren't here. Been too busy dealing with the wounded to look for them. Ok. Investigar, cara? Não, é. Tá, adeus. Farewell. Tá, vamos ver. Ah, agora tá, terminei. O Solas, vamos falar com o Solas. The chosen of Andraste, a blessed hero sent to save us all. Espero ser uma. I didn't ask for this, but someone has to find a way to seal the breach. Spoken nobly indeed. You think I'm mocking you? This age has made people cynical. I've journeyed deep into the Fade in ancient ruins and battlefields to see the dreams of lost civilizations. I've watched as hosts of spirits clash to reenact the bloody past in ancient wars both famous and forgotten. Every great war has its heroes. I'm just curious what kind you'll be. Você estuda ruínas antigas? What do you mean, ruins and battlefields? Any building strong enough to withstand the rigors of time has a history. Every battlefield is steeped in death. Both attract spirits. They press against the veil, weakening the barrier between our worlds. When I dream in such places, I go deep into the Fade. I can find memories no other living being has ever seen. Como consegue dormir lá? You fall asleep in the middle of ancient ruins. Isn't that dangerous? I do set wards. And if you leave food out for the giant spiders, they are usually content to live and let live. Isso é valioso. Impressionante. Não entendi isso é valioso. I've never heard of anyone going so far into the Fade. That's extraordinary. Thank you. It's not a common field of study for obvious reasons. Not so flashy as throwing fire or lightning. The thrill of finding remnants of a 1,000-year-old dream? I would not trade it for anything. I will stay then. At least until the breach has been closed. Was that in doubt? I am an apostate mage surrounded by chantry forces, and unlike you, I do not have a divine mark protecting me. Cassandra has been accommodated, but you understand my caution. Você pode confiar em mim. Ai. You came here to help, Solas. I won't let them use that against you. How would you stop them? However I had to. Thank you. Ah, de nada. But now let us hope either the mages or the Templars have the power to seal the breach. Ok. Tá, então vamos fazer a principal. Tá, vamos ver aqui, Ferelden. Eu tenho que escolher, né? Para lá, vamos ver isso aqui. Resgate soldados. Consiga moedas. Chancellor Roderick came to speak with me. Could you try not to antagonize him? If I offend the man so easily, perhaps he should try leaving me alone. Tá. O Tenher de Comeira. Resolva os problemas de um nobre. Contate o clã Lavelan. A vingança de Varric. Me interessei por essa equipe de moedas. Tá, para lá. Até agora, as forças da Inquisição contataram com o benefício dos fundos cofres da Chantria. Agora, a Inquisição é forçada a procurar suas próprias fontes de receita caso queira crescer ainda mais. O comércio e refúgio é limitado neste ponto, mas há várias oportunidades de ganhar moedas, desde que a Inquisição deseje concentrar seus esforços na questão. Tempo requerido? 1 hora? Peraí. Eu não tenho certeza se eu entendi essas missões cronometradas, na real. Josefine, negociar favores com mercadores e a nobreza é minha especialidade. Poderíamos ganhar bastante se tivermos cuidado. Leliana, seria uma simples questão de coletar segredos e vendê-los, sem nada que pudesse vinculá-los à Inquisição. Achei meio... Cullen, temos soldados desde que eles protejam as caravanas e façam outros trabalhos honestos em troca de moedas. Não é bom usar os soldados, eu acho. Eu acho que eu vou ver essa tal da Josefine.
Não, eu não sei. Tá, pera. Ah, é só deixar rolando? É só isso? É só deixar rolando. Tô muito confuso. Tá, explore as terras distantes. Então vamos nessa. Viagem rápida. Selecionar? Pera. Ah, tá. Então tá, viagem rápida. Isso, vamos. Ai, meu Deus. Seleção de grupo. Eu posso escolher todo mundo, então vou pegar todo mundo. Pronto. Confirmar. World of Andraste. I've heard the stories. Everyone has. We know what you did at the breach. It's odd for a Dalish elf to care what happens to anyone else, but you'll get no backtalk here. That's a promise. Inquisition Scout Harding, at your service. All of us here, will do whatever we can to help. Harding, huh? Ever been to Kirkwall's Hightown? I can't say I have. Why? You'd be Harding and... No, never mind. Ok. Prazer em conhecê-la. It's a pleasure to make your acquaintance. We should get to business. The situation's pretty dire. Ok. We came to secure horses from Redcliffe's old horsemaster. I grew up here, and people always said that Dennett's herds were the strongest and the fastest this side of the Frostbacks. But with the Mage Templar fighting getting worse, we couldn't get to Dennett. Maker only knows if he's even still alive. Mother Giselle's at the crossroads helping refugees and the wounded. Our latest reports say that the war's spread there too. Corporal Vale and our men are doing what they can to help protect the people, but they won't be able to hold out very long. You best get going. No time to lose. Não tem tempo, tá bom. Vamos lá então, né, gente? Tá. Tá, tem que me livrar das fissuras, é isso então. Pera. Eu posso descansar? O que acontece se eu descansar? Descansei. Suprimentos reabastecidos. Inspecionar requisições. Armas da Inquisição. Nossos soldados necessitam de mais armas para que sejam mais eficientes. Selecionar. Entendi. Tá, tô entendendo. Beleza. O que tem aqui? Peraí. Mudar companheiros. Eu não tenho mais companheiros que esse, então... Vamos lá, galera. Vamos lá. Oi, tudo bem? Como é que... Tem alguma coisa pra cá. Sai daqui, Solas. Minha nossa senhora, onde é que eu tô indo? Meu Deus, eu não sei pra onde eu tô indo. Aqui. Watch your step. Agora que você fala. Ixi, tá bom, eu ia cair ali. Ganhei um arco. Oxe, mas... Aqui no cantinho dá. Aqui no... Tá, tudo bem, tudo certo. Pronto. Mother Giselle ought to be around here somewhere. Tem coisa aí, Ferro, achei ferro. Inquisition forces. They're trying to protect the refugees. Looks like they could use a hand. Oxi. Ô, louco! Pera. Olha, eu tô fazendo um ataque diferente. We are not Templars. We mean you no harm. Doesn't look like they're listening. Pera, é pra matar esses caras? Be ready. More coming our way. Mas... Por que tá todo mundo atacando a gente? Opa, eu tô muito perto deles, espera lá. Minha nossa, ele é arqueiro. Que isso? Pera lá. Por que... Ai, fui no fogo. Ok.
E aí? Ah, de nada. Oxi. É. There are mages here who can heal your wounds. Lie still. Don't touch me, Mother. Their magic is... Turn to noble purpose. Their magic is surely no more evil than your blade. É verdade. Hush, dear boy. Allow them to ease your suffering. Mother Giselle. Ah, essa é de mãe. I am. And you must be the one they are calling the Herald of Andraste. Você me chamou? É para isso que estou aqui? Você não é contra a magia? Mas não quero esse título, ai meu Deus. Você me chamou? I'm told you asked for me. I know of the Chantry's denouncement, and I am familiar with those behind it. I won't lie to you. Some of them are grandstanding, hoping to increase their chances of becoming the new divine. Some are simply terrified. So many good people, senselessly taken from us. Foi uma tragédia. Você não apoia a Chantria? Isso não é desculpa. Não, foi uma tragédia, né? What happened was horrible. Fear makes us desperate, but hopefully not beyond reason. Go to gostei dessa aí. Convince the remaining clerics you are no demon to be feared. They have heard only frightful tales of you. Give them something else to believe. Apelar a eles? Isso vai funcionar? Mas eles me querem morta. Isso vai funcionar? That won't just make it worse. Because you are a mage? That too. Let me put it this way. You needn't convince them all. You just need some of them to doubt. The power is the unified voice. Take that from them and you receive the time you need. Obrigada. It's good of you to do this. I honestly don't know if you've been touched by fate or sent to help us, but I hope. Hope is what we need now. The people will listen to your rallying call as they will listen to no other. You could build the Inquisition into a force that will deliver us or destroy us. I will go to Haven and provide Sister Leliana the names of those in the Chantry who will be amenable to a gathering. It is not much, but I will do whatever I can. Ok. Então. Corporal Vale is coordinating the Inquisition's efforts in the area. We should speak with him. Tá, então, né, gente? Acabou a bateria da câmera de novo. Então, eu vou terminar esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar aquele gostei. Dá uma olhada nos outros vídeos e, quem sabe, se vocês gostarem, não, né? Se vocês gostarem, aí vocês dão uma olhadinha pra se inscrever. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo. Tchau!